আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়বো। तो चलिए शुरू करते हैं। আমি তো দেখছি অস্ট্রেলিয়ান। বাম্পার ঠিক আছে। আপা তোমার ব্যাক কভার পুরাই রাশিয়ান। ব্যবসা তো আগেরটাই ভালো ছিল, সার্ভিস দেওয়া। 12 ইঞ্চি লাগবে। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।